kawan-kawan, nama saya Elista Naasam. Saya berumur 11 tahun. Saya pelajar SK St. Patrick Krokong Bau. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Di Bumi Ini Aku Berbakti. Buku ini dikarang oleh Rejab. Buku ini diterbitkan oleh Pintar Fairuz Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 25 bab bersamaan dengan 156 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang remaja lepasan institusi pengajian tinggi yang bernama Razali. Lebih 3 bulan, dia mencari pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah diterima untuk bekerja. Akhirnya, dia membuat keputusan untuk bekerja sebagai buruh di ladang tebu. Walaupun keputusannya ditentang oleh ayahnya, namun ibunya yang sentiasa mendukung keputusannya menjadi pembakar semangat. Walaupun dicela oleh keluarga dan jiran tetangga, namun dia bertekad bahawa pekerjaannya itu mulia. Kecekaran dan semangat nasionalisme, akhirnya dia berjaya dalam kehidupan. Pada pendapat saya, buku ini sungguh sesuai untuk dibaca oleh semua golongan pembaca yang menganggur dan para belia untuk menimba pengalaman dan sebagai panduan kehidupan. Saya memilih buku ini karena dari cerita yang ada di dalam buku ini, saya dapat melihat sifat Razali yang mempunyai semangat yang kukuh dan tidak mudah berputus asa. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Eston Emelet. Saya murid tahun 2 dari SK St. Patrick Krokong. Tajuk buku cerita saya ialah Si Cantik dan Si Hodoh. Buku ini ada 46 muka surat. Pengarang buku ini ialah Majlis Tredi. Buku ini menceritakan tentang sebuah keluarga peraya yang mempunyai 3 orang anak. Kehidupan mereka sangat mewah dan apa yang dihajati oleh anak-anaknya akan ditunaikan oleh ayah mereka. Setiap kali beraya, ayahnya akan menunaikan setiap permintaan anak-anaknya. Oleh karena terlalu sayang akan anak-anaknya, si peraya ini sanggup berusaha untuk memastikan setiap permintaan ditunaikan. Ini telah menyebabkan si peraya sesat dan telah berjumpa dengan si Hodoh hanya untuk menunaikan permintaan anaknya si Cantik untuk mendapatkan sepohon pokok ros. Oleh karena janji yang perlu ditunaikan oleh peraya ini kepada si Hodoh, maka si Cantik perlu berjumpa dengan si Hodoh. Berkat kejujuran, kesabaran, dan kemurahan hati, si Cantik telah memberi satu pengalaman yang cukup bahagia di dalam kehidupan keluarga peraya ini, dan si Cantik telah membawa satu keajaiban kepada kehidupan si Hodoh yang pernah disihir oleh ahli sihir sebelum ini. Anak peraya si Cantik yang mempunyai hati yang sungguh mulia telah sanggup menunaikan janji ayahnya tanpa memikir akan keselamatan dan kesusahan dirinya. Berkat kemuliaan si Cantik, si Hodoh telah disembuhkan daripada sumpahan. Akhirnya mereka berdua pun hidup bersama bahagia selamanya. Pengajaran daripada cerita ini adalah kita haruslah menghargai setiap pertolongan yang diberi oleh orang lain. Kita juga hendaklah jujur yang kita lakukan secara jujur dan baik hati. Pasti ada keajaiban dan hikmah di sebaliknya. Sekian, terima kasih. Greeting, good morning everyone. My name is Ezekiel Isaac and I am year 4 at SK St. Patrick Krokong. The title of my book is Jack and the Beanstalk, which has 32 pages with story and the pictures. The author of this book is Melanie Williams and Annie
hedges. Okay. This book is about a young boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack's mother told Jack to take their cow to the market and sell her. On their way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans for the cow. Jack took the beans and went back home. When Jack's mother saw the beans, she was very angry. She threw the beans out of the window. The next morning, Jack looked out of the window. There was a giant beanstalk. He went outside and started to climb the beanstalk. He climbed up to the sky through the clouds. Jack saw a beautiful castle. He went inside. Jack heard a voice. Fee, fee, fo, foo. Jack ran into a cupboard and animals giant came into a cupboard. On the table was a hen and golden harp. Lay, said the giant. The hen laid an egg. It was made of gold. Sing, said the giant. The harp began to sing. Soon the giant was asleep. Jack jumped out of the cupboard. He took the hen and the harp. Suddenly, the harp sang, "Harp master!" The giant woke up and shouted, "Fee, fee, fo, fum." Jack ran and started to climbing down the beanstalk. The giant came down after him. Jack shouted, "Mother, help!" Jack's mother took an egg and chopped down the beanstalk. The giant fell and crashed to the ground. Nobody ever saw him again. With the golden eggs and the harp, Jack and his mother lived happily ever after. The moral of this story would be taking advantage of opportunities that life provide you. Jack is taking a hard risk when he exchanges the cow for the beans. The cow was the only income on it. The money he would get from selling the cow was, yet he takes chance believing the power of the magic beans. Jack decision to climb the beanstalk is another example of taking the opportunities the life provides you. When he starts climbing, he doesn't know where that path will lead him or if that path will lead somewhere at all. He knows that he may have faced danger, but he has no idea what that danger might be. Despite all this, he climbs
the beanstalk to find his luck. And Jack is rewarded for his bravery proving the oath, saying that fortune favors the bold. I like this book because it is very interesting. I learned a lot lesson for this book. That's all. Thank you. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Nama saya Nur Elisha binti Elvira. Saya bersekolah di SK St. Patrick Rokong Bau dan saya murid tahun 6. Tajuk buku saya ialah Terowong Maut dan buku ini mempunyai 108 muka surat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Pengarang buku ini ialah Hasan Omar dan penerbitnya adalah K Publishing Sendirian Berhad. Buku ini menceritakan mengenai 7 orang sahabat yang bernama Jali, Badrul, Hambali, Selamat, Jalot, Kamil, dan Amir yang sesat di dalam terowong. Saya sangat suka buku ini. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah tentang kerjasama. Kita haruslah sentiasa bekerja sama kerana ianya dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Itu sahaja daripada saya, Nur Elisha binti Elvira. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk membuka bicara. Hai, nama saya Orlando Beren Anak Johnson. Umur saya 7 tahun. Saya murid tahun 1 dari SK St. Patrick, Rokong Bau, Sarawak. Untuk pertandingan bicara buku tahap 1 tahun 2022, saya memilih sebuah buku cerita dari siri teman detektif yang bertajuk Kerana Kawan. Buku ini dikarang oleh Zarinah Ismail. Ia diterbitkan oleh Penakro Sendirian Berhad di Selangor. Buku cerita ini mengandungi 62 muka surat dan terbagi kepada 10 bab. Buku cerita ini berunsurkan dunia penyiasatan. Buku cerita ini menceritakan tentang kehidupan seorang detektif yang bernama Inspektur Hamid. Inspektur Hamid merupakan orang yang sangat cekap dan bijak dalam mengendalikan kes-kes jenayah di sekitar Kuala Lumpur. Ia juga menceritakan tentang kehidupan Inspektur Hamid yang sentiasa diekori oleh penjenayah. Antara lainnya, ia juga menonjolkan nilai-nilai setia kawan serta kewibawaan Inspektur Hamid bersama rakan-rakan setugasnya. Saya amat suka dengan buku cerita ini kerana jalan ceritanya berbentuk realiti berdasarkan kehidupan sebenar. Saya amat suka dengan gaya penulisannya yang sentiasa mendebarkan dan dipenuhi tanda tanya, namun masih mudah untuk difahami. Melalui buku cerita ini juga, saya telah sedar tentang risiko dan tanggung jawab seorang detektif. Dari buku cerita ini juga, saya telah sadar bahawa seorang detektif haruslah sentiasa bertindak dengan cepat dan betul, bersikap mesra, tegas dan berani. Dengan ini, cerita Kerana Kawan telah selesai dibicarakan. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Regina Alti. Saya murid tahun 3
Greeting, good morning. My name is Shadila Delin, and I'm in Year 6 at SK St. Patrick Krokong. The title of my book is The Last Day of an Artist, which has 178 pages. The author of this book is Anwar Ridwan. This book translated by Harry Ebeling. Anwar Ridwan was born in 1949 in Selangor, Malaysia. He pursued his Bachelor of Arts at the University of Malaya in Kuala Lumpur, and he graduated with an honors degree in 1973. Pak Hasan, the protagonist, faces the most profound grief when he cannot bequeath his skill to his only son, who is a handicap. The tale of the agony of his life ends in a compromise between tragedy and contentment. This story starts at a narrow sandy road to the south of PS village. Pak Hasan's wife, Salamah, was dead after birth her son because of bleeding. The antagonist faces of story is Maryam, the midwife, neighbors, Seman, Ibrahim, Harun, Ismail, Mansor, and all the villagers. In its subplot lies many hidden meanings about Malay society and the experience of an artist during Japanese occupation. Nevertheless, in this novel, he relates the story of village storyteller in the same manner as the character in his book does. This is author's story point. His style of narration blends well with the character of the story. The moral value I learned from this book is, don't despair as long as you can. I like this book very much because of the moral value. That's all from me. Thank you. Good morning, my name is Sheena Chong. Today I want to tell you all about a story titled The 70 Towers. The name of the publisher is Obtained by Garth Nix. The number of page of this book is 201. The explanation from this book is that we can take care of the people of the tower, and also we can help each other. I choose this book because this book has the courage to protect the people, the nature of responsibility, and the nature of independence. So, thank you. See you next time. Bye.